For today's video, I will be showing you how to make a Minnie Mouse piñata for any special occasion. Para el video de hoy les voy a mostrar cómo hacer una piñata de Minnie Mouse para cualquier ocasión especial. Así que si quieres mirar cómo hacerlo, sigue viendo. If you want to see how I did it, keep on watching. Hello guys, welcome back. Bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca. I'm going to show you guys the materials that I'm going to start off. Les voy a mostrar los materiales con los que voy a comenzar. Aquí yo tengo una caja de pizza. I have a pizza box that I will be using as recycled material. Puedes utilizar una caja más grande. You could go ahead and use the bigger box, but since I like to recycle, I'm going to be using this one. I will be needing more cardboard either way, so voy a utilizar más cartón de todas maneras. Unas tijeras, una pluma o lápiz, scissors, pen or pencil, and I made this compass. Yo hice este compás. Como pueden mirar, es un pedacito de cartón. It's a little piece of cardboard. I went ahead and did a straight line here, and then I marked every inch. Hice una línea, marqué cada pulgada, y aquí le tengo este push pin. Y acá le voy a poner el lápiz, depende de qué tan grande quiera yo el círculo. Lo voy a poner y me va a ayudar a hacer un círculo perfecto. This is going to help me make my perfect circles. This is a push pin, and then I'll just put my pencil at whatever size I want it, and that's gonna go ahead and help me make perfect circles. So let's go ahead and continue with the rest of the video and get right into making the piñata. I will be using other materials that you guys will be seeing throughout the video. Voy a utilizar más materiales que ustedes van a mirar por el video. So I went ahead and measured the cardboard. Mide como 14 pulgadas, so measures about 14 inches, and I went ahead and found the center de 7 pulgadas, el centro de aquí. Entonces vamos a hacer nuestro círculo. It measures about 7 inches. I'm gonna go ahead and put my push pen, put my pen, and then make the perfect circle. And that's how you make it. Ahora vamos a hacer el siguiente. I'm gonna go ahead and make the second circle as well, putting it right in the center. So it measures 7 and 7 inches, and I'm gonna go ahead and so now I'm gonna go ahead and do the ears. I have marked my center. Vamos a hacer los oídos. Ya marqué mi centro. Lo voy a hacer yo creo que de 3 pulgadas. Voy a hacer uno de 3 y otro de 3. Pero yo creo que lo voy a hacer de 3. Now I am making 2 circles. One is at a 3-inch diameter and the other one is 4-inch because I wasn't sure what size I wanted the ears. Later on, I decided to go with the 4-inch. So for the ears, it is going to be 4 inches radius, and in total is 8 diameter. If you're not sure about the measurements, don't worry. I will be adding them in the description down below, or maybe at the end of the video I will also be putting them on there. No te preocupes de las medidas, tal vez las voy a poner en la descripción de abajo o también al final del video. Ahora sí se puede empezar a cortar. Lo medí con las 3 pulgadas y no me gustó, solo va a hacer a 4. So I measured with 3 inches. I didn't like it, and I think I'm gonna do it 4 instead. So right here, como pueden mirar, tengo el círculo más grande y eso está muy chiquito, así que le voy a poner las orejitas grandes. I'm gonna go ahead and do these. I'm just gonna go ahead and mark where to cut around. So just stick this. So if you have a bigger cardboard, you can definitely go ahead and draw the full ears on top of the head already. But since I am using a pizza box that I'm recycling, I am just gonna go ahead and take from another piece of cardboard and attach them to the ears. Otherwise, if your cardboard is big enough, you could go ahead and skip this step and just directly draw the ears on top of the Minnie Mouse head. Si tú tienes un cartón más grande, puedes dibujar los oídos arriba de la cabecita de Minnie Mouse, pero como en esta ocasión yo estoy reciclando,
estoy tomando diferentes cajas y poniéndolas juntas, así que aquí voy a pegar los oídos hacia la cabeza. Pero si no, pues te puedes saltar este paso si tú tienes tu caja más grande. Y como pueden mirar, estoy cortando todo. As you guys can see, I am cutting everything out. Como yo voy a hacer una piñata de tambor, voy a necesitar 2 cortes de este igual. Since I am creating what they like to call a drummer piñata, I am going to be needing 2 parts of these. So I'm going to go ahead and just trace it over, making sure that it's the same size, and then I will be cutting out as well. So I did go ahead and attach the ears to the head, and now I am going to be taking this piece of cardboard. Is going to go all along the edges. It is about 4 inches wide. Ahora voy a tomar esta tira de cartón que mide aproximadamente 4 pulgadas de ancho y lo voy a pegar usando silicón alrededor de toda la piñata. As you guys can see, I am using some hot glue to attach this all around the edges of my piñata, but if you don't have hot glue, you can always go ahead and use tape as well. Si tú no tienes silicón o una pistolita de silicón, también puedes utilizar cinta para pegar todo alrededor, nomás que lo vas a ir poniendo un pedazo a la vez. I am putting these little tubes of cardboard so that the piñata will not sink in. Le puse estos pedacitos de cartón, estos tubitos que yo hice, para que la piñata no se vaya a sumergir del centro. Cuando estaba por cerrar la piñata me di cuenta que se me había olvidado ponerle el listón de donde va a colgar. Así que aquí se lo estoy poniendo, lo voy a amarrar por el centro y luego lo saco hacia los lados para amarrarlo alrededor de la piñata. Esto me va a ayudar a que la sostenga cuando se cuelgue. When I was about to close up the piñata, I noticed that I was missing the ribbon, so I went ahead and put it on there. I tied it through the center, and then I will be bringing out through the sides and tying it around the piñata. This is going to help support the piñata with the weight, and it will not fall as easily from the string. So now, if you want, you could go ahead and reinforce it using tape. Ahora, si la quieres reforzar, puedes ponerle cinta. I went ahead and added this cardboard to give it a flat bottom so that my piñata will not roll away. Le puse estos pedazos de cartón abajo para que estuviera plana y la piñata no fuera a rodar. If your piñata is for a small group of kids, maybe the younger ones, about 3 to 5 kids, you could go ahead and start decorating, but my piñatas, I always make them last because I don't know how many kids are going to be involved in this, so I want as many kids to hit it as possible. I am going to be adding a couple of layers of newspaper and engrudo. If you don't know how to make engrudo, I do have a video explaining how I make it. I will be linking it down below. Si tu piñata es para niños chiquitos o para poquitos niños, la puedes empezar a empapelar, pero si no, pues tienes que ponerle capas de engrudo para que te dure la piñata. Así que yo le voy a poner aquí un poco de periódico con engrudo. Si no sabes cómo hacer el engrudo, te voy a dejar un video en donde te explico cómo hacerlo en la cajita de descripción abajo. This is what it's looking like after 3 to 4 layers, and the last layer was white paper so that it could have a nice clean finish. Ya después de que le haya puesto las 3 a 4 capas, le puse la última blanca para que el acabado se mire limpio. Now I'm going to be using these pink crepe paper streamers to decorate the piñata instead of tissue paper because I just find this method a lot faster and I really like the outcome of it. So as you guys can see, I went ahead and
I'm gonna go ahead and stick it using my engrudo. You could use glue, hot glue, whatever you have in hand, but I really like applying the engrudo because I apply it with my brush and then it's really easy to pinch the paper to give this wavy effect on the piñata. Como pueden mirar, yo estoy utilizando papel crepe, este que viene en rollo, normalmente es usado para las decoraciones, y con esto voy a decorar mi piñata porque estoy utilizando este en vez del papel china porque ya viene en rollo y se me hace más fácil de aplicarlo, y más aparte de que me gusta mucho el efecto que tiene, así que estoy utilizando el engrudo con una brocha o pincel, como le llamen ustedes. Lo voy a pellizcar y crear esta forma ondulada. So for the edges, I'm gonna go ahead and bend them to the side and just stick them in place, or I could cut them out. Para las orillas las voy a doblar hacia los lados y pegarlas, o también se pueden cortar. Para los lados de la piñata, ahora voy a taparlos haciendo el mismo método que hice para el frente y atrás. Si tú quieres hacerlo del mismo color, es tu decisión o puedes cambiarlo. Yo hice más piñatas, unas chiquitas del mismo tipo, pero le cambié los colores, así que le voy a mostrar cómo la combinación de colores puede cambiar y te da bastantes opciones. So as you guys can see, I'm going to go ahead and do the same thing to the sides. If you want to keep it the same color, you can do so, or you can switch up the colors. I will be showing you guys towards the end how I did some other piñatitas. So now I'm going to show you guys how to create the bow. Les voy a mostrar cómo hacer el moño. I am using this mesh that I got at the Dollar Tree. You could go ahead. They always have different colors. I got it during the Valentine's season, but I know during spring they also have different colors. Lo agarré yo en la tienda del Dollar Tree. Es un mesh y lo voy a utilizar para hacer el moño. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Ahorita tal vez no tengan este color porque yo lo agarré en el tiempo del amor y la amistad, pero para la temporada de la Pascua también tienen muchos colores diferentes y bonitos. Ahora estoy doblando mi mesh como aproximadamente unas 12 pulgadas. Lo voy a hacer doble y las orillas tienen que estar al centro. I am folding my mesh at about 12 inches long and the edges need to be in the center. Make sure that you do it double as well so that whenever you're done with your bow, it doesn't look too see-through. La razón por que lo estoy haciendo doble es para que el moño no se vaya a mirar muy transparente. Recuerda que las orillas tienen que estar al centro. So you want to take a string, ribbon, something to tie it from the center. Quieres tomar un tipo listón o cualquier cosa para amarrarlo por el centro. Now I'm going to go ahead and take another little piece of mesh and wrap it around the center of the bow. Ahora voy a tomar otro pedacito de este mesh y lo voy a amarrar alrededor del centro del moño. Using some hot glue, I will be attaching it to the piñata. Utilizando silicón caliente lo voy a pegar a la piñata. To add a personal touch, I went ahead and did her name. Para agregarle un toque personal le puse su nombre y la edad utilizando brillo y pintura. Así que primero pinté las letras y luego le apliqué el glitter por encima. So first I went ahead and painted the letters and then I went ahead and added the glitter on top. These letters I did draw them out myself. Las letras yo las dibujé a mano. Ahora los últimos detalles serían agregarle el nombre y la edad. The last details would be to add her name and the age. When I turned this piñata in, the lady loved it so much that she ordered an additional 3 mini piñatas. So you guys will be seeing those at the end. And then this one was also part of a set that I did with a number 1. If you guys want to see the tutorial for that one, I will be leaving it down below as well. Cuando entregué la piñata, a la señora le gustó tanto que me ordenó otras 3 adicionales chiquitas, así que esas se las voy a poner al final del video. Y también esta iba combinada con un número 1, que si quieren mirar el tutorial de esa piñata también se lo voy a dejar abajo. Llegando al final del tutorial, aquí les dejo el resultado. Espero y te haya gustado este video y considera suscribirte a mi canal para más videos como este. We are now at the end of the video. I hope you guys did like and enjoy this video, and if so, please consider giving this video a thumbs up or even subscribing to my channel for more videos like these.
Thanks for watching and I'll see you guys in the next one. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.